बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और दोस्तों, आज भी हम सेल प्रमोशन के हवाले से यानी कारोबार के हवाले से जो आप हमारे मुख्तलिफ़ वीडियोज़ देखते हैं, आज भी हम एक अहम टॉपिक्स पर बात करेंगे कि मरकज़ी बैंक से क्या मुराद है, इसका तारुफ़ क्या है, इसके फ़राइज़ क्या होते हैं, किसी भी मुल्क का मरकज़ी बैंक से क्या मुराद लिया जाता है और उसके फ़राइज़ की अहमियत क्या है। हमने इससे पहले वीडियो में बैंकों की अक़साम पर बैंकों की तारीफ़ आपको बताई थी कि बैंकों की तारीफ़ क्या है, बैंक कैसे काम करते हैं और कौन कौन से बैंक पाकिस्तान में भी काम करते हैं। आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा अहम है उन लोगों के लिए जो कारोबार से वाबस्ता लोग होते हैं, जो कारोबार करते हैं या किसी जगह जॉब्स करते हैं बिज़नेस के हवाले से। तो उनको ये समझना इंतहाई ज़रूरी है उनके लिए कि उनको ये बुनियादी जो मालूमात है वो उनके बारे में पता हो, और जब भी वो उनका कोई इस तरह की जॉब या कोई बात हो तो वो इसके मुतालिक जानता हो। आज हम शुरू करते हैं कि मरकज़ी बैंक का तारुफ़ क्या है। 1920 में बरसल में मुनक्किद कॉन्फ्रेंस की करारदादों के बाद जब तमाम मुल्कों ने अपने यहाँ मरकज़ी बैंक कायम करने शुरू किए, आज सूरत हाल ये है कि हर मुल्क में एक मरकज़ी बैंक मौजूद है। इस बैंक की तारीफ़ यूँ की जाती है कि वो बैंक होता है जो मुफाद आमा के लिए काम करे, फिर मुल्क की फ़लाह को पेश नज़र रखे और मुनाफा कमाने को अपना अवलीन मकसद ख़याल ना करे। यानी जो बैंकों की हमने बात की थी पहले, कमर्शियल बैंक्स की, तो वो अपना मुनाफे को अवलीन मकसद बनाते हैं, लेकिन मरकज़ी बैंक का ये मकसद नहीं होता। इसके फ़राइज़ की अगर हम बात करें और इसका जायज़ा लें तो सबसे पहले जो इनके फ़राइज़ में शामिल है वो नोटों का इजरा है। यानी जब हम करेंसी नोट इस्तेमाल करते हैं तो उसका वो कहाँ से उसका इजरा यानी शाया होते हैं, वो प्रिंट करते हैं, उसका क्या तरीक़ाकार है, तो ये सारा कुछ मरकज़ी बैंक करता है। नोटों का इजरा आम लोगों को ख़रीद फ़रोख्त की सहूलत फ़राहम करने के लिए मरकज़ी बैंक सिक्कों और नोटों की अशात का बंदोबस्त करता है। पहले ये काम तिजारती बैंक करते थे, मगर अफराती ज़र फैल जाने के खौफ से उनसे ये इख्तियार वापस ले लिया गया। अब मुकम्मल यकसानियत और हम आहंगी के साथ करेंसी का इंतज़ाम हो गया है। मरकज़ी बैंक अक्सर व बेशतर सोने के 100% ज़मानत के साथ और कभी किसी और तनासुब के साथ नोटों की अशात करता है। नोट अब अवाम में बहुत मकबूलियत हासिल कर गए हैं। हुकूमत का बैंक जिस तरह तिजारती बैंक अवाम को लेन देन की सहूलत फराहम करता है, इसी तरह हुकूमत के लेन देन के लिए मरकज़ी बैंक अपनी खिदमात पेश करता है। मुलाजिमों को तनख्वाहें अदा करना, टैक्स की वसूली, सरकारी अदायगी और ज़राए मुबादला की हिफाजत करना मरकज़ी बैंक का काम है। मुश्किल वक़्त में बैंक तिजारती बैंकों की तरफ से पेश करदा हुंडियों और बिलों वगैरह पर बट्टा भी लगाता है। हुकूमत के लिए लंबे और कलील अरसे के कर्ज़ों का इंतज़ाम भी यही बैंक करता है। बैंकों का बैंक मरकज़ी बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। निज़ाम बैंकारी को कायम करने और चलाने की ज़िम्मेदारी मरकज़ी बैंक के सुपुर्द है। तिजारती बैंक कायम करने, उसकी नई शाखें खोलने, शरह सूद का तायन करना कि शरह सूद क्या होगा का फैसला करना मरकज़ी बैंक का काम है। ज़री पॉलिसी की तश्कील और निफाज भी इसी बैंक के फ़राइज़ में शामिल है। इन कामों की बदौलत ही अवाम निज़ाम बैंकारी पर आंखें बंद करके इत्तेमाद करते हैं और तिजारती बैंकों में अपने अमानतें बिला झिझक जमा करा देते हैं। अगर इत्तेमाद की फ़िज़ा कायम ना हो तो तिजारती बैंकों का दिवालिया निकल जाएगा। दाती सरमाया का मुहाफ़िज़ अवाम की सहूलत के लिए मरकज़ी बैंक नोट और सिक्के पुष्पनाही सोने, चांदी या ज़र मुबादले से करता है। दाती सरमाए के एक जगह महफूज रखने से अवाम में इत्तेमाद कायम होता है। दाती सरमाए से ही बैरूनी अदायगी की जाती है। उसे दाती सरमाए के ज़खायर से ही करेंसी के अंदरूनी और बैरूनी कदर व कीमत में इस्तेहकाम पैदा होता है। मरकज़ी बैंक इस दाती सरमाए की हिफाजत का फ़र्ज़ अंजाम देता है। ज़र महफूज का निगरान कानून के तहत तमाम तिजारती बैंक अपनी तलबी अमानतों और मुद्दत का कुछ हिस्सा मरकज़ी बैंक के पास जमा कराते हैं। ये रकम ज़र महफूज कहलाती है। पाकिस्तान में तिजारती बैंकों पर कानूनन ये पाबंदी आयद है कि अपनी दोनों तरह की अमानतों का 5% स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा कराए, यानी मरकज़ी बैंक में। ज़र महफूज की शरह में इजाफा कर दिया जाता है, जबकि तफरीद ज़र के हालात में इस शरह में कमी कर दी जाती है। बैंकों का आखिरी सहारा मरकज़ी बैंक की
موجودگی تجارتی بینک کے لیے بہت بڑا نعمت ہے۔ منافع کمانے کے لیے تجارتی بینک اپنے گاہکوں کی ہنڈیوں کو کیش کرا دیتے ہیں اور اس طرح آخری تاریخ تک یہ ہنڈیاں بینکوں میں جمع رہتی ہے۔ اگر کسی وقت اچانک نقد رقم نکلوانے والوں کی بھیڑ لگ جائے تو تجارتی بینکوں کو ہنڈیاں بھیجنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے دشوار وقت میں تجارتی بینک اپنی ہنڈیاں مرکزی بینک کو پیش کر دیتے ہیں۔ تجارتی بینکوں کے لیے مرکزی بینک آخری سہارا کا کام انجام دیتے ہیں۔ مرکزی بینک کو ہنڈیاں دے کر تجارتی بینک نقد رقوم حاصل کر لیتا ہے، جسے گاہکوں کے مطالبے پورے کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حساب گر کی سہولت۔ مختلف کاروباری لوگ اپنے حساب کتاب مختلف بینکوں میں رکھتے ہیں۔ ان کے چیک ایک دوسرے بینکوں میں آتے جاتے رہتے ہیں اور ہر بینک دوسرے بینک کے چیکوں کو بآسانی کیش کی سہولت دینے کے لیے تمام بینک مرکزی بینک کی زیر نگرانی ایک دوسرے کے حسابات بے باک کر دیتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ عملاً تمام رقومات ادا کی جائے یا موصول کی جائے، بلکہ ایک دوسرے کے حسابات بآسانی منسوخ کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً اگر حبیب بینک نے مجموعی طور پر یونائٹڈ بینک کو 10 لاکھ روپے دینا ہے اور اس سے 15 لاکھ روپے لینا ہے تو ضروری نہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو 25 لاکھ روپے ادا کر کے حساب بے باک کرے، بلکہ عملاً یونائٹڈ بینک محض 5 لاکھ روپے دے کر حساب کے باہمی لین دین سے بروذمہ ہو جائے گا۔ یہ حساب گر کی سہولت کہلاتی ہے۔ یہ سہولت کاروباری حلقوں کے لیے بہت بڑی نعمت کا درجہ رکھتی ہے۔ اس سہولت کے سبب کاروباری طبقے بلا خوف و خطر ایک دوسرے کو چیک کے ذریعے ادائیگی کرتے ہیں۔ دوستو اور عزیز طلباء، آج کی ویڈیو میں جب ہم نے مرکزی بینک کے بارے میں آپ کو بتایا کہ ان کے اہم کام کیا ہوتے ہیں، ان کے فرائض کیا ہے، تو یہ چند جو ہم نے پوائنٹس یعنی 7 پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے، یہ ان کے فرائض ہے۔ ابھی ہم کچھ اہم نکات کی بات کریں گے کہ مرکزی بینکوں کا قیام 1960 کانفرنس کے بعد عمل میں آیا۔ ہر ملک میں ایک ہی مرکزی بینک ہوتا ہے۔ مرکزی بینک کا مقصد خدمت عوام ہوتا ہے۔ مرکزی بینک کئی اہم فرائض انجام دیتا ہے جو تجارتی بینکوں کے فرائض سے یکسر مختلف ہوتے ہیں۔ مرکزی بینک نوٹوں کی اشاعت کرتا ہے اور سکے سازی کرتا ہے، یعنی سکے جاری کرتا ہے۔ مرکزی بینک حکومت کا بینک اور تجارتی بینکوں کا سربراہ ہوتا ہے۔ مرکزی بینک ذاتی سرمایہ اور زر محفوظ کو اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے۔ مرکزی بینک تجارتی بینکوں کے لیے نقد رقم فراہم کرنے کا آخری اور واحد سہارا ہوتا ہے۔ مرکزی بینک تمام تجارتی بینک کو حسابات بے باک کرنے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ عزیز طلباء اور دوستو، یہ کچھ اہم نکات تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور آپ کو بتایا ہے کہ مرکزی بینک کے اہم کام کس طرح ہوتے ہیں اور کیسے اس کے یہ جو اہم نکات میں نے اہم پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم ڈیٹیل کی بجائے اگر آپ ان چیزوں کو غور سے سنیں اور سمجھیں تو آپ کے لیے یہ سمجھنا آسان ہوگا کہ مرکزی بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان جس طرح ہمارا مرکزی بینک ہے اس کے کام کیا ہوتا ہے، اور اگر ہم ایک اقتصادی طور پر اور ملک کی معیشت کو دیکھیں تو اس میں ہم پھر کہہ سکتے ہیں کہ مرکزی بینک کسی بھی ملک کا اہم بینک ہوتا ہے اور زر کے حوالے سے یعنی پیسے کے حوالے سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نوٹوں کا چھاپنا، کتنے مقدار میں کتنا کب چھاپنا، یہ سب کچھ مرکزی بینک کا کام ہوتا ہے۔ عزیز طلباء اور دوستو، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے متعلق آپ اپنی آراء کا اظہار بھی کمنٹس کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے دوست بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، خاص کر وہ طالب علم جو MBA BBA کر رہے ہو، کامرس یا DCOM وغیرہ کرتے ہو، تو آپ کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کاروبار کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بزنس کے اہم پوائنٹس میں مرکزی بینک بھی بہت اہم ایک پوائنٹس ہے اور یہ بھی آپ کے لیے سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔